Assalamualaikum and hi everyone. Okay, today we will learn on the topic 5, which is objective and concept of financial accounting for IFIs. Okay, in this topic, you will learn on the explanation accounting from Islamic perspective. So you have to know what is the accounting from the Islamic perspective. The second one, differentiate between Islamic accounting and conventional accounting. The third one, to discuss the objective of financial accounting and reporting for IFIs. And the last one, to discuss the difference between IASB and ALFI conceptual framework. So today you will cover on the accounting from the Islamic perspective. So you only cover a little bit of this topic 5 for today. Okay, this is accounting from Islamic perspective. Okay, first of all, you have to know what is accounting in Islam. So, as it has been stated in Al-Quran, which is in Surah Al-Baqarah, verse 282. So, apa yang dah tertulis dalam Al-Quran, accounting must have a proper, complete and transparent recording of financial and business transaction. So, accounting dalam Islam kita kena proper, complete and transparent recording. So, it's mean dalam apa-apa transaction, dia kena jelas, dia kena complete and dia kena in a proper way. So, ini adalah yang tertulis dalam surah Al-Baqarah. The second one, trustworthy and responsible accountant. So, orang yang membuat accounting dalam Islam hendaklah boleh dipercayai, which is trustworthy and responsible, bertanggungjawab. The third one is the written contract for all significant financial business transaction. So, benda kena ada evidence. So, it must be written contract for all significant financial business transaction. Contohnya, kalau kita beli barang, kita kena tunjukkan kata bukti yang kita membeli dan orang yang jual barang kat kita tu kena tunjuk evidence. Contoh dia macam receipt ke ataupun invoice ke untuk as the evidence of the transaction. The fourth is truthful witness, at least two, to ensure check and balance. Okay, so kena ada saksi. Witness is saksi yang boleh dipercayai, at least 2 orang untuk check the balance. So, apa-apa transaction yang berlaku hendaklah disemak balik oleh truthful witness. And the fifth is materiality accounting concept to the smallest denomination. Maksud dia, materiality yang kita dah belajar sebelum ni, apa-apa amount hendaklah material. Contohnya, kalau kita beli barang, which mean that for our business, and then kita hanya beli amount tu tak significant, so it is not material. So dalam Islam, materiality accounting concept to smallest denomination sangat dipentingkanlah ataupun sangat ditekankan. So you have to know that what is material accounting concept, and then in Islam dia sangat menekankan even amount tu kecil mana pun dia kena ambil kira kalau dalam Islam. Okay, so yang keenam ialah fear Allah for any contractual parties. So, apa-apa transaction dilakukan dalam Islam, kita kena ingat ataupun we have to fear to the Allah, so that kita tak berani untuk membuat satu transaction yang haram di sisi agama. Contohnya kalau apa-apa, kalau kita nak jual dadah ke apa, so it is
sebab dia dah melanggar apa yang Islam ajar kita, suruh elakkan benda-benda yang haram. So, dalam apa-apa transaction kita kena fear to Allah so that kita tak terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang salah di sisi Islam. Okay, the last one is accounting purposes to facilitate muamalat transaction. So, accounting purposes actually to facilitate muamalat transaction. So, apa kegunaan accounting dalam surah Al-Baqarah ada state yang the purpose is to facilitate muamalat transaction. Okay, next we will go through on the what is Islamic accounting. So, accounting kalau dalam in Arabic known as al-muhasabah ataupun al-hisab. It means counts and measure. So, if you remember dalam definition accounting dalam kita punya, bukan dari sisi Islam tapi dari segi yang kita dah belajar dalam accounting, it identify to measuring, to record and to analyze the transaction ataupun untuk buat keputusan, we have to record, we have to measure, we have to identify. So actually it goes same to the Islamic accounting. Kalau dalam bahasa Arab juga accounting means count and ataupun measure. According to the Abdul Rahim 2010, accounting process which provide appropriate information to stakeholder of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within the bounds of Sharia and delivering on its socio-economic objective. Tools which enable Muslims to evaluate their own accountability to God in terms of interhuman or environmental transaction. Okay, apa yang dapat dikeluarkan daripada Abdul Rahim ni, dia dah keluarkan research on the Islamic accounting, and dia kata accounting process which provide appropriate information to stakeholder, dia akan provide appropriate information to stakeholder of an entity will enable them to ensure the entity is continuously operating within bound of Sharia. So, apa-apa yang berlaku dalam accounting process have to bound with Sharia and delivering on its socio-economic objective. So, maksud dia, apa-apa yang berlaku dalam accounting process, okay, dalam accounting process, dia kena within bounds of Sharia and delivering on its socio-economic objective. So, dia akan, apa yang socio-economic objective ni, maksud dia, dia akan ada, it's for mankind benefit. Maksud dia untuk kebaikan semua, untuk kebaikan semua. So, maksud dia tak adalah the purpose untuk buat accounting hanya untuk kepentingan diri dia sahaja. So, it's mean that dia buat accounting untuk capai ataupun untuk deliver kepada ataupun mencapai objektif semua sosial. Maksud dia kepada kebajikan kepada masyarakat yang lain lah, bagi benefit kepada orang lain juga. Then, it must be bound of Sharia. Tools which enable Muslim to evaluate their own accountability. So, dia ada juga kata accounting ni sebenarnya as a tool which enable Muslim to evaluate their own accountability to God. Maksud dia, dia juga a part of Islamic accounting ni, dia adalah untuk evaluate Muslim on their accountability to Allah. Maksud dia, diorang takut ke tak kepada Allah. So, maksud dia kalau dalam Islamic accounting ni, accountant memegang satu amanah yang besar untuk menjalankan tanggungjawab dia di sisi Islam. Sebab as we have
learn before this, accountant kenalah trustworthy. So dia hendaklah dipercayai. Sebab maksud dia kat sini accountant dia kena pegang satu amanah yang besar oleh Allah. So itu bila dia dah buat accounting ni, kita dapat evaluate dia punya accountability to Allah. They have to think that dia buat account kerana Allah, so that dia tak ada satu perasaan untuk membuat penyelewengan ke, untuk terima rasuah ataupun untuk melakukan hal-hal yang tak baik lah, ataupun nak kenakan orang ke. So it means that accounting dalam Islam sangat memegang satu amanah yang sangat besar. Okay, so apa Islamic accountability? So, Islamic accountability terbahagi daripada 5, which mean that ini yang kena ada dalam pemikiran accountant. First, hablum minallah, which mean that menjaga hubungan baik dengan Allah. This one. Hablum minan nas, menjaga hubungan manusia dengan manusia lain. Maksud dia kena menjaga hubungan antara diri accountant tu sendiri dengan orang-orang yang sekitar dia. Maksud dia kalau dia buat account and then bila dia buat account, dia kenalah menjaga hubungan dengan majikan dia. Bila dia menjaga dengan majikan dia, dia dah capai the Islamic accountability, which is hablum minan nas. So means dia tak ada untuk niat untuk sabotage dia punya majikan ke. So dia dah menjaga hubungan dengan manusia yang lain, dengan mankind yang lain. So individual as a khalifah, which means trustees. Ini yang kita katakan accountant have been give the trustworthy. Dia dah diberi kepercayaan untuk menjaga ataupun untuk membuat account dengan baik. Maksud dia dah diberi amanah oleh majikan dia untuk menjalankan tanggungjawab dia sebagai accountant. So ini adalah a part of Islamic accountability, and the success in the world and hereafter, which means al-falah. This one we have learned in our topic 2, if I'm not mistaken. And the last one, economic goals, which means that Islamic accountability, one of the ataupun kita boleh panggil one of the point ataupun yang terlibat dalam Islamic accountability adalah economic goals. Macam mana? Okay, contoh, bila accountant tu dia dah berjaya untuk capai dia punya objective of the company, contoh, and then dia dah berjaya capai apa yang company dia nak. So it means that dia dah capai economic goal. So apa yang dia akan dapat? Dia akan dapat wealth. Bila dia dapat wealth, maksud dia dapat harta dengan cara apa? Gaji yang dia dapat. So bila dia dapat gaji, so dia kena buat tazkiyah. Maksud tazkiyah ni adalah purification of self and wealth. Maksud dia, apa yang maksud purification of self and wealth? Purification of heart and soul from sins can be obtained by spend wealth willingly for the sake of Allah. Okay, contohnya macam ni. Macam mana dia nak sucikan hati ataupun nak sucikan harta dia, dia nak sucikan diri dia dengan cara apa? Dengan cara menderma ataupun melakukan benda-benda yang disarankan oleh Allah lah, willingly. Dia dengan secara rela hati untuk, contoh, gaji yang dia dapat bulan ni, dia ada gunakan a part of dia punya gaji sedekah ataupun membayar zakat. So spending yang dia buat ni, dia boleh jadi antara dua, which mean that sama ada it is mandatory dalam Islam ataupun non-mandatory dalam Islam.
apa yang kita boleh kaitkan dengan spending ataupun perbelanjaan yang dia boleh buat dari yang diwajibkan dalam Islam. Contohnya, bila accountant tu bekerja, dia mesti dapat gaji. And then it's mean dia dah berkemampuan. Bila dah berkemampuan, dia kena jalankan tanggungjawab sebagai umat Islam, which mean that dia hendaklah membayar zakat. So it also have been stated dalam rukun Islam. So orang-orang yang berkemampuan wajib untuk membayar zakat. And dari segi yang non-mandatory, maksud dia yang tak diwajibkan dalam Islam, contohnya membuat sedekah terhadap orang fakir miskin. So ini adalah cara-cara macam mana dia nak purification of self and wealth. Okay, next is the difference in Islamic accounting and conventional accounting. So you have to differentiate between Islamic accounting and conventional accounting. So, dalam Islamic accounting, the difference is the objective of provide info. So, kalau dalam Islam, kita lebih kepada accountability. Tapi kalau untuk conventional accounting, kita lebih fokus on the decision usefulness. Okay, kenapa dalam Islamic dia accountability? Sebab kita dah belajar tadi, dalam Islamic accounting kita kena capai the socio-economy of the socio-economy untuk as a whole lah. Kenapa kita kena provide info? Sebab yang tu memang if kita as accountant, itu adalah tanggungjawab kita untuk sampaikan info kepada semua. Maksud dia, kan kita dah belajar, kalau dalam Islamic accounting, yang dalam surah Al-Baqarah, ada stated yang dia kena clear. And dia tak boleh ada hidden information. So sebab tu, accountant dalam Islamic accounting ni, they have to provide information without any, it means that dia kena transparent. Dia kena bagi tahu everything on the firm punya performance. So dia tak ada lah tipu ataupun kenakan orang yang social, yang public yang lain. Okay, so yang kedua, difference in the information. So for conventional accounting, it's more on the economic event and transaction. Tapi kalau dalam Islamic accounting, more kepada socio-economic, religious event and transaction. And the cost used to record and communicate information, kalau untuk conventional, we use the historical cost, which is all lower, ataupun current valuation at least for zakat computation. So apa-apa Islamic accounting dia akan guna current valuation. Tapi kalau untuk conventional dia lebih kepada historical cost. And term measurement and value, conventional accounting dia kira interest riba, tapi kalau Islamic accounting dia more on kepada profit determination. To whom communicate? Kalau untuk conventional accounting, more kepada shareholders. Tapi kalau untuk Islamic accounting, shareholders and society. Sebab yang tadilah kita cakap tadi, apa-apa info dia kena transparent. So dia kena communicate to everyone, society and the shareholders. Okay, next. The features in Islamic accounting. There have 7 features in Islamic accounting. First is no difference in double entry principle, clear distinction of accounting objective, which mean dia kena ada clear objective, which mean that kalau Islam dia lebih kepada religious obligation, tapi kalau untuk conventional dia lebih kepada commercial obligation. The third is the different user information need.
legitimate and equitability transaction and wealth versus dengan wealth maximization. So users ni perlukan info daripada Islamic Accounting untuk legitimate and equitability transaction and wealth. Tapi untuk conventional dia lebih fokus kepada wealth maximization. Kan kalau kita belajar selalu kalau account yang biasa-biasa yang kita ada belajar untuk maximize profit, untuk maximize shareholder wealth. So kalau untuk conventional dia lebih pentingkan untuk mereka sendiri. Tapi kalau untuk Islamic dia lebih kepada legitimate and equitability transaction and wealth. Dia lebih pentingkan kepada social rather than ada kepentingan untuk diri mereka. So the fourth is compliance have to comply with Syariah. Sebab dia Islamic Accounting. Apa-apa yang berkaitan dengan Islamic, dia kena comply with Syariah. The fifth is different contractual relationship. For example, mudarabah instrument, etc. So, yang contractual relationship kita dah ada belajar dalam our chapter 3. So, dalam Islamic Accounting, apa-apa dia kena ada contract. Which mean dalam contract ada 3 transaction yang kita kena elakkan, which is riba, gharar dan maisir. So apa-apa yang kalau ada contractual relationship, it must follow the Syariah and principle. And the sixth is determination of zakat. Ini juga dah include dalam Islamic Accounting. And the last one, distinct accountability concept. Okay, ini adalah features yang ada dalam Islamic Accounting. Okay, so you have to know who are the users of the accounting information for Islamic bank. So, the users of accounting information for Islamic bank, the first one is investor, creditors, regulators, Sharia supervisory board and advisory council, which means that this one you have learned on the fourth chapter, topic 4, yang ada SAC dengan SSC. So this one kenapa perlu ada, sebab untuk make sure yang the regulatories ataupun Islamic bank dah comply with the Syariah. So apa-apa masalah yang berlaku berkaitan dengan Syariah yang sebelum ni tak pernah ada masalah lagi, SAC dan SSC ataupun Syariah Supervisory Board ataupun Syariah Advisory Council akan try untuk discuss the problem and come up with the solution untuk Islamic bank. And others who may affected by the disclosure, dan lain-lain orang yang terlibat dalam accounting information. So investor might be potential ataupun existing. Creditor juga sama, which mean that it might have potential and also have existing. And for regulators, bank negara selalu ada untuk tengok on the Islamic bank. This one you have learned on the topic 4. So you have know who is the regulators, what is Sharia Advisory Council, what is Sharia Supervisory Council. So everything you have learned on the chapter 4. This one more on nak tahu siapa users dalam accounting information dalam Islamic bank. Okay, I think that's all that you have to know for chapter 5. So I will try to upload the next part of this topic. So I hope that everyone understand what I have tried to explain in the video part 1. And thank you for watching this video. I hope that everyone that doesn't clear on what I have been explained just now, you can
DM me directly so that I can reply to you. And thank you. Have a nice day. Assalamualaikum.